जय जगन्नाथ पिला माने पूर्व क्लास रे आमे तुमर नुआ पंचम श्रेणी गणित बहिर पाठ एक आमे समस्ते जात्री एक विषयटी पढ़ी आज तार किसी प्रश्न उत्तर करवा आस संख्या गुड़िकर क्रम देखि शून्य स्थान पूरण कर श्रेणी रे पिला मानक सह क्रमटी को आलोचना कर देख पिला माने तुमको ये देजी केते 456 एठी देजी केते 567 एठी केते देजी 678 तो 456 रु 567 केते अधिक रहउची देख 5 एठी अछि 4 एठी अछि 5 माने केते अधिक एक अधिक रहिला एठी अछि 5 एठी अछि 6 केते अधिक एक अधिक एठी अछि 6 एठी अछि 7 केते अधिक एक अधिक ताहले केते अधिक लेखा हला 111 अधिक लेखा हैला एठी भी से 111 लेखा अधिक हैला एठी देखो गुटे गुटे घर अधिका हेछि ना गुटे गुटे घर अधिका हेछि केते 111 एबे देखो 678 रो 111 हेले केते हेबो 700 देखो देखो मु लिखि दउछि केते हेबो 700 ଅଣାନବେ 799 ଦେଖ 799 799 ର 111 ଅଧିକ ହେଲେ କେତେ ହେବ 900 ହେବ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ 900 ହେବ 900 ର 111 ଅଧିକ ହେଲେ କେତେ ହେବ 1011 ଜାଣିପାରୁଛ 1011 ରେ 111 ଅଧିକ ହେଲେ କେତେ ହେବ 1122 ହେବ ଜାଣିପାରୁଛ ଏହାକୁ ଏକକ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଦଶକ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଶତକ ବା ଶହ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହଜାର କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲ କ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ତୁମର 1050 ଏଠି ଦେଇଛି 1050 ଏଠି ଦେଇଛି 3150 ତ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି ଏଠି 3150 ଦେଇଛି ଏଠି 1050 ଦେଇଛି କେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ନା 1050 ଲେଖା ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଏକ ଅଛି ଏଠି ତାନେ ହଜାର ଘର ଏଠି ଏକ ଥିଲା ଏଠି କେତେ ହେବ 2150 ତାନେ ଏଠି କେତେ ହେବ 50 ଅଛି କେତେ ହେବ 100 50 ଅଛି ଆଉ 50 ମିଶି ଦେବା 100 ହେବ 100 ହେଲା ପରେ କେତେ 2150 2100 ର 3150 ଜାଣିପାରିଲ 3150 ର 4200 ତାନେ ଏଠି କେତେ ହେବ 5250 ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଏଠି ବି ଲେଖିପାରିବ 5250 ଏଠି କେତେ ହେବ 6000 ଏକ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି ନା 6350 ଏଠି କେତେ ହେବ 300 ଏଠି ହେବ କେତେ 7350 ଖ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲ ନା କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି 1050 ଲେଖା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବେ କରିବା ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 10100 ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଏଠି କମା ବଇଛି 10000 ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼େ ନେବା 3 4 5 6 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଏଇଟିକୁ କୁହାହୁଏ ଏଇଟା ଏକକ ଘର କୁହାହୁଏ ଏଇଟା ଏକକ ଘର ଏଇଟା ତୁମର ଦଶକ ଘର ଏଇଟା ତୁମର ଶତକ ବା ଶହ ଘର ଏଇଟା ତୁମର ହଜାର ଜାଣିପାରୁଛ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବସିବ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବସିବ କମା ତାହେଲେ 3456 ଏବେ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଦେଇଛି 10100 10200 10300 ତାହେଲେ 100 ଲେଖା ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ 10400 ଏଠି ସେମିତି ହେବ 10500 ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଦେଖ 10600 ଏଠି ସେମିତି ହେବ 10700 ଏଠି 900 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତଳକୁ ଆଇଛି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି 10700 ପରେ 10800 ଏଠି ଦେଇଛି ନା 10900 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ 11000 100 ମିଶାଉ ନା 11000 ହେବ 11000 ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ମୋ ନମ୍ବର କରିବା ଦେଖ
ओ नंबर कौन कही 10,105 10,125 ताहले केते अधिक होईची केते अधिक होईची 5 एटी 25 अच्छी ताने 20 अधिक होईची ना जानी पारछो ना ताने प्रत्येक घर आमे 20 20 अधिक करी करी लिखि परिबा ताहले एटी केते बइबो 10,000 देखो देखो एटी आमे केते बसी परिबा 10,025 अच्छी ताहले एटी हबो 145 एटी विषय में लिखिपर 10,165 एटी भी सेमती लिखिपर 10,185 एटी सेमती लिखिपर 10,205 एटी सेमती लिखिपर एटी भी सेमती आगू बढ़ी बढ़ी लिखिपर आग को लिखिपर एबे करवा 6 नंबर देख 6 नंबर कौन कही बुझीपार क्लीयर भाव में 6 नंबर देख ये देती ना 10,992 देती ये 10,993 केते नाखा अधिक बढ़ी बढ़ी देती मत कह तो केते नाखा अधिक बढ़ी बढ़ी देती एठी देख ये एक घर बढ़ी ना केवल आ सब घर संख्या ठीक अच्छी ये 2 अच्छी 10,092 10,093 देती ताने ये केते लिखिपर 10,994 लिखिपर एक एक अधिक करके बढ़ी ना आम लिखिपर 10,994 एठी भी आम सेमती लिखिपर 10,995 10,996 एठी भी आम लिखिपर 10,997 एठी लिखिपर 10,998 जानीपार ना जानीपार एमती आम लिखि लिखि जापर एक एक बढ़ी बढ़ी जापर एवं 6 नंबर करवा देख 6 नंबर ये बढ़ी देती ना 10,794 10,796 केते नाखा अधिक देती देख सबू घर तो सामान अच्छी 1000 घर भी सामान अच्छी 100 घर सामान अच्छी आउ 10 घर सामान अच्छी ताने किए घरटा बढ़ी एक घर बढ़ी केते बढ़ी ये 4 अच्छी 6 अच्छी केते बढ़ी 2 बढ़ी ताने प्रत्येक घर 2 2 अधिक बढ़ी बढ़ी जाइए ताने तुम मैंने लिखिपर ये 10,798 ताने ये तुम केते लिखिपर 10,800 2 बढ़ी ना सॉरी देख 10,798 ये ताने बसीपर 10,800 2 अधिक ताने ये केते हे 10,802 ये सेमती केते हे 10,804 ये 10,000 10,804 एमती आकू बढ़ी बढ़ी लिखिदे पार तुम मैंने बुझीपार 2 2 अधिक करी करी जापर एबे करवा देख पिला माने जो नंबर करवा ये देती ना तुम 73,005 72,004 कमी कमी जाइए केते नाखा कमी कमी जाइए 1,001 लेखा तुम कमी कमी जाइए लिखिपर 1,001 लेखा तुम कमी कमी जाइए ताने ये 72,104 अच्छे ताने केते लिखिबो केते लिखिबो वो 71,000 केते मु कहिछि 1,001 नेहा कमी कमी जाइए ताने 3 एठी आमे सेमती करि परिबा 70,000 केते 2 एठी आमे सही भଳି करि परिबा 69,001 এই ভଳି তুমি কমি কমি লিখি দেই পারিব এবে 6 নম্বর করিবা দেখো 6 নম্বর কোন কহিছি 6 নম্বর কহিছি না 82,350 83,350 এটি দেখো না বঢ়িছি এটি 82 থিলা এটি 83 ଅଛି 350 350 সেম ଅଛି তানে কেতে বঢ়িছি 1000 বঢ়িছি না 1000 বঢ়িছি ताने आमे आकु 1000 लेखा बढ़ी बढ़ी जाई परिबा ना एटी 83,000 देछि एटी ताने लिखि परिबा 84,300 केते 50 एटी सेमती लिखि परिबा 85,350 एटी सेही बळी लिखि परिबा 86,350 एमती आकु आमे लिखि देई परिबा एबे देखो 2 नंबर करिबा 2 नंबर कोन कहिछि आवश्यक स्थले कमा व्यवहार करी शून्य स्थान पूरण कर
ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନା 8045 8045 ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ପଢ଼ିକି ତୁମେମାନେ କୁହ। ଏଠି ଦେଇଛି ନା ତୁମେମାନେ ଗଣି ଦେଇପାରିବ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ବା ଶହ ହଜାର ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 1007 ଅଛି ତାହେଲେ 7209 ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ 7209 ଏଠି ଲେଖ ଏମିତି 7209 ଜାଣିପାରିଲ 7209 ସେଇଭଳି ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ 10599 ଏଇଟା ହଜାର ଘର ଅଛି 10 ଶହ ଘର 5 ଅଛି 10 ଘର 9 ଅଛି 1 ଘର 9 ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 10,000 500 କେତେ 99 599 ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଏଠି ଦେଇଛି ନା 10,743 ଦେଇଛି 10,000 ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ 10,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିପାରିବ 10,000 ତାହେଲେ 10,000 ଜାଗାରେ ଆମେ 10 ରଖିଦେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି 743 700 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ କେତେ ଦେଇଛି 43 4 ଦଶକ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 3 ଏକକ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 10,743 ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଏଠି ଦେଇଛି ସାର୍ 20,869 ତୁମେ ଲେଖିଲ ନା 20,869 ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି 13,500 କେତେ 79 ତ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା 13,000 500 କେତେ 79 ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଦେଖ 10,010 କହିଛି 10 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 10,000 10 କହିଛି 10,010 ଶହ ଘର ତ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ 0 ବହିବ 10 ଲେଖିଦେବା 10,010 ଏଠି ସାର୍ ଦେଇଛି 56,491 56 ଲେଖିବା 56,000 56,000 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ କେତେ ଦେଇଛି 491 400 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 9 10 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 1 ଏକକ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 56,491 ଜାଣିପାରିଲ ଏଠି ଦେଇଛି ସେମିତି 45,045 ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 45,400 ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଜାଣିପାରିଲ 45,000 ଜାଗାରେ ରଖିଲେ 100 ଜାଗାର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ବହିବ 10 ଜାଗାର 4 ବହିଲା ଏକକ ଜାଗାର 5 ଜାଣିପାରିଲ 45,045 ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ 39,593 ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 39 39,000 କେତେ 500 ଏଠି ଲେଖିବ 500 ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖାତାର ଲେଖିବ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝି ଦେଉଛି ତୁମେ ଲେଖ 593 ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା 50,005 ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ 50,005 50,005 ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ହେବ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଠି ଦେଖ 62,050 ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ନା 62,000 ଜାଗାର 62 ରଖିଛି 50 ଲେଖିଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ 62,000 62,000 62,050 ଦେଖ ସରି ଏଠି ଦେଖ
62,50 तुम लिखिपार 50 62,50 से ही देख ये 82,000 सॉरी देख 81,200 81,200 देती तुम ये सेमती लिखिपार देख 81 80 हजार 81,200 सेठी देखी देख 90,009 मु तुमको कही 90,000 कही ताने आम बसीदेवा ना 1000 जगार 9 बसीदेवा 9 कही ताने 100 घर 0 10 घर 0 9 कही 1 घर 9 से भाई 23,230 23,000 ताने 23,000 घर रते जाइए 200 जगार रही 30 लिखा 3 शुणु 30 से भाई 36,001 तुम मैंने लिखिपार ना 36,000 जगार रखिल 1,001 कही ताने 100 घर 0 बहब 10 घर 0 बहब 1 घर 1 बहब जापर एवं करवा 3 नंबर देख निम्न दि जाइथिबा संख्या गुड़िक सानू बड़ क्रम सजाई लेख आवश्यक स्थल में संख्या रेखार व्यवहार करि पारिबो जानिपारछ ना बड़रू सानू बड़ क्रम सजाई लिखा ये देख तुम मन को संख्या किसी दे देछि 40,347 34,407 40,473 34,470 73,404 74,430 47,340 ये देखिए 18,926 देछि ना सानू कही तो या भर सब सान संख्या किए 1000 घर आम देखा प्रत्येक 1000 घर आम देखा प्रत्येक 1000 घर देखले ये सब साना 18,926 अच्छी ताना आम ये लिखिदे पारा ना 18,926 ये देख लेख 18,926 या पर सान संख्या किए सबुठ सान किए एठी भी 34 अच्छी एठी भी 34 अच्छी एटी 407 अच्छी एटी 740 अच्छी ताना आम के बहब 407 आगे रखा 34,407 तापर केते बसिबा 34,740 बसी पारिबा तापर देख या भीतर सबुठ सान संख्या किए अच्छी खोजी चलो ना 40 अच्छी 40 अच्छी ताने तुम ये लिखिपार 40,347 लिखिपार 40 पर केते अच्छी 47,000 ये लिख 47,340 तापर सान संख्या किए सान संख्या 73,404 तापर किए अच्छी ना 74,430 तुमको ये देना गोटे घर आम सब सानू बड़ क्रम सजीदेले प्रत्येक घर सानू बड़ क्रम सजीदेले ये देना 0 ରୁ 20,000 20,000 ରୁ 40,000 40,000 ରୁ 60,000 60,000 ରୁ 80,000 ये 0 ରୁ 20,000 भितर आम 1000 घर ये 18 अच्छी ये आम लिखिपर 18,000 ये देख 18,926 लिखिपर आउ के लिखिपर 20,000 भितर 20,000 भितर आउ किसी अच्छी कि नहीं ना आउ संख्या अच्छी कि आमर 20,000 आउ सब उपरकू अच्छी ताने 20,000 ରୁ 40,000 भितर लिखिपर केते लिखिपर देख तुम मैंने सैड लिखिपर 34,407 एटा भी लिखिपर एटा भी से द्वितीय घर जीव 34,740 तापर एठी देछि आउ एठी गुटे देछि ना आउ देछि नि कि आउ देइ नै एठी 7 अछि आउ देइ नै एबे देख 40,000 ରୁ 40,000 ରୁ 60,000 भितर देछि ताने 40,000 ରୁ 60,000 भितर किए संख्या रहिबो ए संख्याटा रहिबो 40,347 एटा भी रहिबो 47,000 रहिबो आउ ए दिरा संख्या रहिबो नाही एठी देछि ना 60,000 ରୁ 80,000 एठी देख 60,000 ରୁ 80,000 एटा रहिबो ना 73,404 आउ 74,430
ଜାଣିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତଳ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କହିଛି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲା ଯେ 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି 49,014 ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ 9,004 ଠାରେ ବଡ଼। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜଣକ ଠିକ୍ କହିଲି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି, ଯଦି ନା କାହିଁକି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଜଣେ 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି କହିଛି, ଆଉ କେତେ ଦେଇଛି? 49,014 ସଂଖ୍ୟାଟି ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ କହିଛି। 9 ଆଉ 4 ଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ 9 ବଡ଼ 4 ସାନ। ନା, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖ। ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କୁହ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି 9 ଦେଇଛି ନା, ଏଠି 9 ଦେଇଛି ନା, 4 କେଇଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି ନା, ଅଛି ନା? ତୁମେମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିଛ ନା? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆଗେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ 5, 4, 3, 2, 1, ତୁମକୁ ଯଦି କହିଥିବି 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 3 ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତା ପର ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଧରିବନି, ତା ପର ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ। 3 ଅଛି ମାନେ 3 ଲେଖିଦେଲ, ତାପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ 2ଟା ଶୂନ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ତୁମକୁ 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବ? 4, ତାପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେଟା ଶୂନ ଦେବ? 3ଟା ଶୂନ ଦେବ। ତ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା କହିଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବସିକି ତା ଆଗକୁ ଯେତେଟା ବି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଦେଇଛି ନା ତୁମକୁ 5,000, ଏଠି 10,000, 5 ଲେଖା ଅଧିକ କରିଦେଇଛି। ଏଠି କେତେ? 15,000। ଏଠି ସେଇଭଳି ଲେଖିବ। 15,000ରୁ 5 ଅଧିକ କଲେ କେତେ ହେବ? 20,000। 5 ଅଧିକ କରି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଏଠି ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। 10,000, 1,000, 100, 10, 1। ଏଠି 1,000 ଜାଗାର 9 ରଖିଛି, 100 ଜାଗାର 9, 10 ଜାଗାର 9, 1 ଜାଗାର 4। ଏଠି ସାର୍ 10,000 ଜାଗାର କେତେ? 4 ଅଛି। 1,000 ଜାଗାର 9, 100 ଜାଗାର 0, 10 ଜାଗାର 1, ଆଉ 1 ଜାଗାର 4। ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିପାରିବ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମକୁ ଦେଇଛି ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ନା ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବା। ଦେଖ 1,478 ଦେଇଛି। ସଂଖ୍ୟାରେ 7 ଓ 4 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ କରି ଲେଖିଲେ ସେ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନ, ଯଦି କାହାର ସ୍ଥାନ? 7 ଆଉ 4ର ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଦେଇଛି। କେତେ ରଖିଛି? 1,010କ ଜାଗାର ଏଠି 7 ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 7ଟା 10, ଏଠି 10କ ଜାଗାର 7ଟା ଅଛି। ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା 100 ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି 7। 10କ ଜାଗାର 7 ଥିଲା, ଏବେ କେତେ କରିଛି? 4 କରିଛି, 8। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 1,748 ହେଲା। ଏଠି କେତେ ହେଲା? 1,478। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 1,478ର କୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ କରି 5,500 ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। 5,500 ଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବା ନା? 5,500 ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠି ତୁମେମାନେ ଦେଖ 4ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ 5 ବଢ଼ିଛି, 7, 8 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 7ଟା ଅଛି 10 ଘର। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 1,000 ଘର ରଖିବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ନା? 7ରେ ଆମେ 1,000 ଘର ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ଏବେ କେତେ ଲେଖିବା? 4 ରଖିଲେ। 4 ରଖିଲେ 1ର ସ୍ଥାନଟା ସେଇଠି ରଖିଦେବା। 1, 8। ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନା? 7,418 କାହା ପାଖରୁ ବଡ଼? 5,500 ପାଖରୁ ବଡ଼ ନା? ଲେଖିପାରିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ତିଆରି କର। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଯେତେ ପାରିବ ସଂଖ୍ୟାଟା। ଏଇଠି ଦେଖ ନା 5,500 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇକି କରିବା। ଏଠି 5 ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି କିସ କରିବା? 8 କରିବା। 1,000 ଘର 8 ରଖିଦେବା। ବଡ଼ କହିଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ। 8,000 ଏଠି ଲେଖିପାରିବ କେତେ? ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। 4, 1, 4, 1। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଖ ନମ୍ବର କରିବା। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା 10,593 ସଂଖ୍ୟାର କୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଏ। ସେ ଦେଇଛି ନା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। କାହାର? ନା 10,593ର। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା
याठो सबुठु सान संख्या आमे लेखिबा। या सान संख्या करिले से 10,000 रख 10,000 3 एक घर 3 अच्छी ना एक घर को 3 रख 95 डायरेक्ट ये लिखिद एटा सबुठारु सान संख्या लिखिले। सबुठारु बड़ संख्या लिखा 10,000 लिखिदेले यही 9टा को 100 घर रखिदबा 3 5 जापार 10,935 यही तुम भी संख्या नहीं कि करी पारिबो। ख नंबर जापार एबे देखो देख पिला माने निकटतम 10 100 1000 देछि ठेकुआटी भुकिला अच्छी चलचित्र रे यार अवस्थान दि जाइछि। यह पई खाद्य दुईटी स्थान अच्छी ठेकुआ को खाद्य पाखरे पहुँचबारे साहाय्य कर। ठेकुआटी केते अच्छी 2346 पाखरे अच्छी तार खाद्य निकटतम दशक स्थान रे अच्छी ठेकुआटी खाद्य पाखरे पहुँचवा पाई सर्वनिम्न बाट जाई क्यों दशक स्थान रे जिबा उचित से देछि ना 2350 होउची देछि 2346 निकटतम दशक स्थान ठेकुआटी 4टी डिया मारी 2350 स्थान रे पहुँचब केतरा डिया मारिबो 4टा डिया 4टा डिया मारला परे से तार खाद्य निकटतरे पाखरे पहुँचब। बुझी पारिलो जदि न बुझी पारिलो एठी आसी क्वेश्चन टाको देखो भलो भाबरे देखो देख ये दे दी ना ठेकुआटी 2346 स्थान रे अच्छी ये 2346 स्थान रे अच्छी तार खाद्य निकटतम शतक घरे अच्छी क्यों शतक घर को ठेकुआटी जीवा उचित ये दे दी ना 2346 अच्छी से क्यों शतक घर को जीवा उचित ना क्यों शतक 2350 शतक घर को जीवा उचित केतरा डिया मारिबो सेठी मु तुमको पढ़ी देथिनी 4टा डिया मारिबो ना ये देख मु तुमको भली से कही देछि ना ये केतरा डिया मारिबो 4टा डिया मारी से तार खाद्य निकट को पहुँचब ये दे देछि ये आम तलचित्र देखा तलचित्र देख ताने केतरा डिया मारिबो 4टा डिया मारिबो ये केतरा हबो ना 2350 निकटतम यह 4 थर डिया मारी डेस पाखरे पहुँचब ना 2350 पाखरे पहुँचब। जानी पारिलो एबे देखो ठेकुआटी 2346 स्थान रे अच्छी तार खाद्य पड़ोशी हजार घरे अच्छी क्यों संख्या पाख को ठेकुआटी जीवा उचित ये दे देछि ना 2346 निकटतम हजार घर ये केते देछि 2346 निकटतम केते हजार घर 2000 ये लिखि दे पारिबो ना 2000 निकटतम घर ठेकुआटी 10 थर डिया मारिबो केते थर डिया मारिबो एठी पहुँचते हैं ताको केते थर डिया मारिबो पड़िबो ना 347 थर ताको डिया मारी एक अच्छी 347 थर डिया मारी पहुँचब डेस पाखरे पहुँचब से क्या गाजर पाखक पहुँचब केते थर 2000 थर पहुँचब। जापार भल भाव जापार एवं जावा तल संख्या गुड़िक करवा देख तल संख्या कौन कही तल संख्या देछि शून्य स्थान पूरण कर ये तुमको देछि ना केते गुड़िए संख्या देछि निकटतम दश घर देछि ये देछि ना दशक घर देछि 10 घर निकटतम 100 घर देछि निकटतम 1000 घर देछि ये सब 1000 घर देछि तुम मन को कही किस 3146 तार निकटतम केते हबो 3180 सर देछि एठी केते देछि 4017 देछि तार निकटतम केते हबो 4020 निकटतम घर पाखापाखी यार पाखापाखी घर ना बुझीपारछो ये जरा देछि 5790 ये देछि 5790 तार निकटतम गुटे गुटे घर जापारछो ना ये देछि 8203 सर देछि 8200 निकटतम घर देछि निकटतम 100 घर देछि ताने 100 घर लिखिबा 3200 एटी सेमती रही पारिबो 4000 एटी सेमती रहिबो 5800 एटी सेमती रहिबो 8200 सर निकटतम 1000 घर लिखिछि ताने केते हो 3000 एटी तमे एटी लिखि पारिबो 3000 एटी सेमने लिखि पारिबो तमे 4000 एटी तमे लिखि पारिबो 6000 एटी तमे लिखि पारिबो 8000 बुझी पारिलो।